food, no drink, no smoke. Ini di kampungnya ini sama. Nyalain orang nih. Nyalain orang. Iya, memang manusia kali ya. Sunsetnya udah kelihatan di sini. Iedereen was al een stuk beter dan die allereerste keer. Iedereen al een stuk beter was dan die allereerste keer. Nggak ada tempat kayak di sini. Ramah-ramah lah kau. Aku lihatnya depan saja. A light here for Sentosa's golden beaches and the Capella Singapore side entrance. Remember to take your belongings with you. Bukan Kak, kita di Siloso. Siloso ini Palawan. Maaf kami sewa batu. Untung kami naik aja. Iya, tapi muter. A light here for Sentosa's point. Als ik daar kort ga staan, dan gaat hij heel hard over mij heen. Tapi banyak orang yang pakai kayak tadi aku nggak lihat ya. Tapi kan penuh itu. Kamu tadi buta sebentar. Iya beneran loh nggak lihat. Kita naik. Ada di sini. Service.
and gentlemen, the next stop is the last stop of Palawan Beach. Dear guests who are going to Palawan, we may alight at the next stop. And the tram will be running back to this station and will end service at this station. Yuk naik kata. Enak perasaannya itu ya. Kayak di dalam pesawat bener. Oh, buat anak-anak. Iya. Tapi mahal lah. Ayam. Ini kita. Iya, udah nyampe kita. Jalan kita. Iya. Arrive here for the Sentosa Express and Sentosa services. From here, you may visit Rings of Time, Iya. or Queen City.